Majung buntag kanin jung tanan. So karon day is 5th month ni Babo. Diri day sa India is usahay ra ni sila mag o dire usahay kasagaran day dire dili sila mag-celebrate og kanang buwan-buwan, ana sila mag-celebrate og birthday na sa bata. Tapos day og birthday na mao day niya mong gihibuhat para ni Babo day dal ang tawag ani day. Tapos day dire day pag komentay tiguwang na kaday no, di na nila i-celebrate imong birthday day. Tas mao ning bag-ong sinina ni Babo day, mao na yang gisuot day para mao na pinalit ni Mami G day. So si Mami G ari kay sige just palit agang sininang Babo. Tapos mao ni jang photographer o ijang lola. Tapos day so mao to day dire day di sila hilig og celebrate sa ilang birthday. Usahay upangutan-on nimong ubang tao wala sa kabalos ilang birthday day. Tapos day karing time mawa na smooth si Babo day, so gipakaon na namong dal day katuwa mong gihibuhat bitaw color yellow. Tapos day pagkahuman ani day gipainom punaw gata si Babo. Tapos pag mata ni Babo nagdula nami gipadula nako siya nya day kadi man siya kanahag kanang teddy bear day, gusto day siya bula day, bula yang gusto kanan siya